أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين۔ खुदाया आज के दिन मेरे लिए अपनी मर्ज़ी की तरफ रहनुमा करार दे और शैतान को मेरे ऊपर कोई रास्ता न देना। जन्नत को मेरी मंजिल करार देना, ए तलबगारों की हाजतों को पूरा करने वाले।